Saya Duduk baik lagi. Duduk kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syara la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para ibu-ibu pembimbing anak kami, para pendengar, hari ini kita berada di SLB Al-Ikhlas Kota Bukit Tinggi. Ini adalah kelompok binaan keagamaan bagi kami selaku penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Ini lokus binaan khusus pada anak-anak kami dari SLB Al-Ikhlas Kota Bukit Tinggi. Di dalamnya ini ada autis, betul ya? Ada lagi sindrom, ya. Ada lagi daksa, ya. Hari ini kita belajar mencek kembali hafalan dari anak kita ini, ya. Cek hafalan Qur'annya. Alhamdulillah sampai hari ini, karena ini perdana, udah ada yang hafal 13 surat dari juz 30. Kemudian lagi di samping itu ada yang perlu kita apresiasi juga. Ini anak kita Hakimal, ini penghafal 30 juz plus, ya. Sama 30 juz ini tidak hanya hafal Qur'an ayatnya, tapi juga hafal nomor suratnya, hafal ayat, jumlah suratnya, jumlah ayatnya, bahkan ini ada arti suratnya, ya. Kemudian lagi kita suruh baca nomor ayat, ya. Ayat, satu ayat hanya disebutkan nomornya saja, suratnya saja. Ini alhamdulillah anak kita bisa. Kalaupun itu kita bacakan dengan tilawah, satu langgam lagu, anak kita ini bisa menebak itu lagu apa, gitu ya. Intinya anak-anak kita ini semuanya berpotensi untuk bisa. Untuk itu kami dari penyuluh agama Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi sengaja untuk membina anak-anak kita ini, karena mereka juga berhak bisa, berhak tahu, dan berhak pandai, berhak menjadi orang hebat, berhak menjadi berkualitas. Amin. Ya, bahkan juga berhak untuk masuk surga. Amin. Untuk itu mohon perhatian, mohon dukungan dari kita semua, support anak-anak kita ini supaya menjadi orang lebih hebat, lebih baik lagi. Amin. Ya. Malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa tu lagi? Al-Falaq. Terus. Jangan pegangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirun. A'udzu birabbil Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Al-Ma'un. Apa awalnya? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu aja semuanya. Inna Al-Quraisy. ila bi Quraisyin illa bihim rihlatash shita'i wa sayf وَلْيَعْلَمُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam taj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tanihim hijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. 10 baru. 10 yang apa? Nah, Agung. Dari awal. A'udzu nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minajil waqi'anna. Al-Falaq. Qul a'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri Ghasiqin idza waqab. wa min syarrin nafsati fil waqab. Wa min syarri hasidin. idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid Lam yalid yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya An-Nasru. Belum. Idza ja Bismillahirrahmanirrahim. idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah wajah fasabbih biham Taghfir innahu latawwaban. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ayyuhalka. Qul ya ayyuhal. Qul ya Yuhal kafirun. La bukan la a'budu. La a'budu ma ta'budun wala antun abidu nama a'bud wala ana abidu abidum ma abadtum wala antum abiduna ma lakum minnukum wa yadim. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadaikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila Quraish ila fihim hiya toyid faya budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min al-fil
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa Fafa'ala rabbuka bi'af al-kafir. Alam yaj'al Tayra kaidahum fi tadli wa arsala alaihim tayra abadir. tarmihim bi'ijaratin min faja'alahum ka'asfim ma'kul. al-mazahfal. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuliku Wailul likul ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli Walikulli humagah Allagi jama'a ma law wa'addada yahsabu annama lahu akhlada kalla layumbazan nafil utamah narullahil muqadah allati tattali'u alal hafal al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna salatil qudr illa na amanu wa amilus salihati wa tawasil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. At-Takatsur terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Cukup. Rizki. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Oke. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Al-Lahab. Bukan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Tabbat yada abil lahab wa tab
Ma'au أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا صاحب وامرأته hammalatal hatab fi jidi an-nasru iza ja ika wastaw natawaba al-kafirun Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'buduna ma abadtum wa la antum a'buduna ma abadtum. Ulang lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ai Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. bid-din. Pada Wazalikal ladzi yad'u yad'ul yatim. wala Wala ya'uddu, bukan yaqud, yahud ala ta'a mil miskin. fawai lil alladzina hum an salatihim yura'un wa yamna'unal ma'un. Abu Mazah tak hafal? Hafal. Alam taro. Iya, bukan. Tadi al-ma'un. Tadi apa? Al-ma'un ya. Al-fil, alam taro kai. Dah. Sudah. Al-lahab. A'udzu billahi. Tabbat yada. Tabat yada abillah abil watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasna Talahab. Wam malatal hatab. Fi zidha abrubil masaj. Al-asri. Wal asri. Inna insana fi khusr. Illa ladina amanu wa amilus solihati watawasa bil haqqi watawasa bil sabr. at-takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Terus kallaso nggak hafal. Nanti baca Al-Quran. Oh ya, yang di sebelah min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin. Berapa yang hafal? Berapa ayat, berapa surat yang hafal? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Oke. Sudah cukup 2. Cukup 2. Siti. Iya. Anas. Ya. Al-Falaq. Min
syarrin. Ulang terus. Nafasati fil min syarri hasidin. Al-Ikhlas. Qul huwa Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu latal hatab fi hablum mim masad. An-Nasru idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Al-Kafirun. Kafirun la ma ta'budun wala tum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. A'tayna fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Lazi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an alladzina hum yura wa yamna'unal Al-Quraish.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Terus falyabudu rabb hadzal bait. Terus lupa. Alfil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Hafal? Hafal. Al-Humazah hafal? Al-Asri hafal? Enggak. Apa? Baca. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. At-Takasur tidak? Tidak hafal dong. Ini lagi. Ini ada baca di rumah nih. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasaqiqan nas, minajin natiwan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin isa wa Min syarrin nafas. min syarri hasidin isa hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma amra anhu kama ta'ala. Wa ma kasab. Saya salah. Cepat kali nih. Saya naran za. Amra'atuhu kama ta'ala. Fi jidha hablum min masad. An-Nasru. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita Waraitan nasa yadkhulu. abaja faja dikali Fasabbih bihamdi Aku sama Gea. tawa waba innahu kata al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyuha a'budu ma ta'budun Wala antum iduna ma abadtu wala antum amin wa aqu wala antum akum min wajib. al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka Al-Kautsar. inna Pusing. kautsar. Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u wa la ya'uddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim alladhina hum yura'un. Wayam Aqulu na'unal ma'un. Na'fal. Al-Fil. alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kadahu fitawih wa tarmih farmihim jatuh min kecil faja'alahu masih mampu kasfim ma'kul. Al-Humazah na'fal.
Betul, fil aja. Wailun likulli humazatul dah. Allazi jama'a malau. Oh, nafal al-asri. Inna isana kusri. Illa allazi amanu wa amilus solihati wa Fa'li. la bil fadli bil haqqi Hati. wa tawasaw bis Satri. sabri. Adit Anas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa Min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fara'a rabbuka. Al-Lahab. Tabbat. Dapat syada habil lahabil watab ma arnahun ma hum ma kasar sayaslan naran zata lahab Amra'atuhu fakab fi jidiha hablum min wasad An-Nasru. jaja anasru wa iwafat wa ra'aitana sayakuluna fi dinilani afwaja kasambi bihabbi tawastafir Innahu kana tawwaba. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi na'umul yatim Zalikal ladzi yad'ul yatim wala yatutu wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yu'un wala yahuddu atal ma'un. Ulang lagi. Wala yahuddu Alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yura'un wa yamna'un ma'un. Al-Quraisy. Illa fi Quraish Ila fihim rihlatas wa qalim faulai fal yabuduna Rabb hadzal bait. allazina hum an salat. Kemana perginya? Ulang lagi. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min Kau al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi Tadlil fa'asal sala alaihim tayran fi ababil tarmihim tarmihim bi'ijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Humazah tidak? Belum. Al-Asri. Al-Asri innal insana lafi khusr innal ladzina Amanu wa amilus salihati falahum bukan falahum illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. At-Takasur nafal. Belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, minajin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasa. Hafal. Kalau ikhlas hafal. Qul huwallah Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Al-Lahab tabbat syada, tabbat yada, tak syada doh, tabbat yada abila watab bukan patab ma aghna anhuma apa tidak apa an-nasru idza jaa apa enggak hafal, tidak hafal. al-kafirun enggak hafal, Tidak hafal. al-kausar inna tawina kausar wasrati sirati suhahat. enggak hafal juga. Tidak hafal. Al-maun hafal. al-quraish hafal. al-fil enggak hafal. Tidak hafal. al-humazah Tidak hafal. al-asri inna a'tayna bukan wal asri wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis geser Kang. Ini lagi. Dengar baik. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Sambung. Terus. Surat apa tuh? An-Nur. Ayat berapa? 27. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azba'anna. Coba lanjut. Terus. Surat apa? An-Naml ayat berapa? 22. Bagus. An-Naml ini surat keberapa nih? 27. Sekali lagi tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yawmal qiyamah wa qila lil-zalimina
fadzuqu ma kuntum taksibun. Sambung. Terus lanjut. Surat apa tuh? Ayat 2 6. Bagus. Nah, ini lagi. Baca surat ke-43 ayat 6. Terus empat puluh tiga itu surat apa? Az-Zukhruf. Dah, bukan lagi. Baca surat ke-51 ayat 24. Terus apa lagi? Cukup. Surat apa tuh? Az-Zariyat. Surat Al-Waqi'ah berapa ayat? 96. Al-Hadid berapa ayat? 29. Ini lagi terakhir. Ini tebak lagunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun. Apa? Soba. Satu lagi. Bagus. Innahum kanu qabla likamut rafin. Apa? Ras. Terakhir. Ini lagi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lagu Syika 100. Nah, bagus. Dan inilah Hakimal Hafiz 30 juz SLB Al-Ikhlas Bukit Tinggi. Ya, ini penghafal 30 juz plus. Ya. Baca dulu lagi ya. Nah. Berdiri. Yang lain tak boleh ribut. Jangan. Siapa? Ayo kita baca Quran. Silakan, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selesai. Oh, dah. Dah ada lagi? Selawat satu. Selawat. Udah, jangan Waalaikumsalam.
Bagaimana pendapat Bu Her terhadap adanya kegiatan kepenyuluhan keagamaan atau bimbingan keagamaan dari Kemenak Kota Bukit Tinggi ke sekolah kita ini? Silakan Bu Her. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kami yang mewakili, saya Refriza, Kepala Sekolah SLB Autis Al-Ikhlas, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemenak karena sudah ada program dan menunjuk Bapak sebagai wakil untuk menjadi penyuluh di SLB Al-Ikhlas. Alhamdulillah, ini sangat besar sekali dampak positifnya untuk anak-anak kami, terutama yang melanjutkan program-program untuk TPQ, karena sudah ada program yang disusun oleh Al-Ikhlas dan Kemenak menyelaraskan atau lebih meningkatkan lagi kemampuan anak kami. Kami berharap program ini Pak, mungkin Bapak sebagai penyambung atau jembatan kami kepada Kemenak agar program ini dan kegiatan ini berlanjut. Jangan sampai hanya di Desember ini saja. Kami berharap berlanjut untuk agar anak kami lebih bisa ilmunya bisa lebih mendalam dan berlanjut untuk adik-adiknya yang belum masuk ke dalam program yang kita rencanakan sekarang ini. Apakah ada pengaruh Bu dengan adanya kegiatan ini? Ada pengaruhnya terhadap mungkin mutu sekolah, akreditasi sekolah atau gimana yang dari pihak ini provinsinya? Ya. Sangat banyak sekali pengaruhnya, sangat berpengaruh sekali. Terutama kita sudah melihat bukti nyatanya Pak, dengan adanya bimbingan dari Kemenak, dengan bimbingan Bapak sendiri, kita sudah melaksanakan khatam Al-Quran 3 kali periode. Karena dengan adanya kerjasama ini, kami selaku guru pendidikan luar biasa untuk lebih mendalam tentang kegiatan keagamaan, terutama yang program yang telah Bapak bawa, ilmu kami tidak sampai ke sana. Jadi sangat tampak sekali dampaknya. Di Bukit Tinggi kan ada beberapa SLB Bu. Ya betul. Menurut pendapat Ibu, apakah kami selaku penyuluh agama yang ada di Bukit Tinggi perlu enggak ke masing-masing SLB yang ada ini gitu ya? Melihat dari bukti dari SLB Al-Ikhlas. Sangat perlu sebenarnya Pak. Kami ada 7, 6 swasta, 1 negeri. Bagusnya memang untuk sekolah yang lain ada juga lah Bapak turun. Sekarang ini kan dari 7 2 sekolah yang Bapak bina, Al-Ikhlas sama Al-Azhar. Yang lainnya belum, yang 5 lagi belum. Selama pembinaan kita sudah berjalan sekian lama ya, gimana komentar Bu Era terhadap kegiatan pembinaan keagamaan di sekolah kita ini? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah untuk pembinaan yang Ustaz berikan kepada anak-anak kami ini cukup memilih energi positif, yang mana anak-anak kami yang dulunya mungkin kurang paham atau mengerti tentang Al-Quran, bacaannya, tapi semenjak Ustaz masuk ke sini, mereka telah bisa mengerti tentang Al-Quran, bisa membaca dan menulis lagi Al-Quran, dan mereka juga memahami sedikit banyak pelajaran tentang keagamaan. Dan terus di sini Ustadz juga telah memberikan anak didik kami ini pembelajaran baik itu dari segi akhlak, akidah, dan fikihnya juga. Ada komentar orang tua kali? Kalau anaknya dibina. Komentar orang tua mungkin alhamdulillah perkembangan anaknya juga cukup bagus. Dimana yang sebelumnya dia belum bisa membaca Al-Quran dan sekarang dia telah pasti untuk membaca Al-Quran, dan dia juga bisa mengaplikasikan kegiatan kami ini di rumah.